Praise the Lord. Ah, may bundag sa tanan na nasabta sa atong online morning devotion. Pila ta ka pila ka bisis nga na busy. Wala ta makahimo tungod sa ubo ug pagaw, pero dili pwede nga atong himuon nga rason, no, tungod kay kung atong himuon nga rason kanunay nga mabalda ta tungod sa ubo, tungod sa sipon, ganahan ang kaaway sa Dios, no, nga baldahon gyud ta. But this time dili pwede. So padayon ta sa atong online morning devotion. Come on, let's start the day right by worshiping our God because God is worthy. No, tako siya nga himayaon, pasalamatan, daigon, ituboy, pasidunggan, ibayaw. Takos ang Ginoo nga halara ni ining tanan pusa. Atong daigon siya ni ining sa isa kabuntagon. Ikaw ang gininhawa sa kinabuhi, ang akong kusugong gahong sa matagalaw ning kalibutan. Uban kanimo Jesus, maluluwas ka paglaong ko, masaugan ko. At harong matiyadan ka, andang nga upasaylo, umuhilo sa mga kaugan. Kung kini isugid lang, yes Lord, ikaw ang gininhawa sa kinabuhi, ang akong kusugong gahong sa matagalaw ning kalibutan. Uban kanimo Jesus, maluluwas ka paglaong ko, nasaugan ko. Oh God, matarong matinud-an ka, andang nga mo pasaylo, umuhilo sa mga kaugawan. Kung kini isugid lang, tapos kang pasalamatan, tapos kang aday, tapos kang simbaho sa tanang higayon, tapos kang pasalamatan, tapos kang aday, tapos kang sa tanang higayon. Yes Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ikaw ang gininhawa sa kinabuhi, ang akong kusugong gahong sa matagalaw ning kalibutan. Uban kanimo Jesus, maluluwas ka
Kasaugan tibo, kasaugan tibo. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you kay Lord sa imong pagpukaw kanamo amahan ini sa isa ka butagon ugad imo kami nga gi-enable Ginoo nga mobangon mabuka pa nimo ang among mga mata o Lord. Thank you kaayo Ginoo Lord tungod kay ikaw ang Dios nga maluluyon kaayo Ginoo nga gapasinati ini sa pagmata pa lang namo Lord imo nang gipasinati ang imong gugma imong kaluoy ang imong grasya ang madagayaon o God. Salamat kaayo pakahimo kami sa mga bulaton Ginoo bisan taliwala Lord sa naay mga kabilingan naay mga pagbalda o God apan Lord salamat kaayo Ginoo nga ikaw ang Dios nga ga-sustain o Lord. Thank you kaayo bisan pa man Lord sa imong paghatag nining laing matahong nga adlaw Ginoo nga Tuesday nga makahimo kami niini nga bulaton Lord. Thank you kaayo God. Malaykon kagid Lord sa walay katapusan ulay laing mapasidunggan nining tanan ikaw ra gyud Lord kay ikaw man ang among Ginoo ikaw man ang tuburan sa tanan Ginoo nga gikinahanglan namo para lang kami magpabiling magbarog masustain Lord. Thank you kaayo Ginoo ikaw ang tinubdan sa tanan ang ngayon lamang Ginoo nga pasalamatan ka kanunay daygon ka kanunay ituboy ug ibayaw ka kanunay o God sa dawata among mga pagpasalamat Lord mga pagdaig mga paghimaya pinaagi sa gamhanan nga ngalan Ginoong Jesucristo nga among Ginoo manluluwas. Amen. Kapadakop ta sa hangin pero as long as kaya pa no padayon ginato daygon ang Ginoo. Amen. So naata karon sa portion nga maghisgot ta sa pulong sa Ginoo, mag-exhort ta sa pulong sa Ginoo sa pagpakli-pakli lang sa mbo nga passage diri sa Book of Joel chapter 1. Book of Joel naman dayta no humanam dayta sa Hosea. Book of Joel chapter 1. Pakita nato di sa Book of Joel. This is the first part of Book of Joel. And there is a first part of the Book of Joel. It talks about or it talks and introduces no ga-introduce ni about two things no or three things nga makita nato diri. Mo ni siya ang first part. Actually kung atong basahon ng chapter 1 and chapter 2 pareha ra ang gihisgutan dinhi no. So three things nga tulo ka butang nga gihisgutan diri sa first part of the Book of Joel. The first thing is talks about or introduce about the judgment of God in the form of a locust no kini siya nga paagi o kini nga judgment no kini nga paghukom sa Ginoo sa ilaha nahitabo niya pinaagi sa pagtugot ni Lord nga moabot ang infestation and drought no ang locust mo ni siya ang usa ni siya ka infestation or usa ni siya ka kuan nga gadauton ang tanan nga mga tanom no locust murag sabay sa Bisaya ning locust basta usa ni siya ka mananap usa ni siya ka pest no nga dauton ang mga tanom ug kung dauton ang mga tanom niabot ang panahon nga naglisod sila sa ilang pagkaon. So kung walay pagkaon, syempre mga matay gyud ang mga tao kung walay pagkaon. Maglisod ang tanan. No mo kuan tanan kana mo collapse ang tanan nga resources kung ang tanan nga mga tanom mga matay because of locust. No so mao ni siya ang first nga gihisgutan diri sa Book of Joel nga naghisgot ni mahitungod sa judgment of God in the form no of locust nga kanang gipang kaon no gipang kaon ang ilang mga katanuman ug tungod kay gipang kaon ang niabot sa point nga naglisod gyud ang tanan sa pagkaon kay wala na may resources no and even during the time no kay sa kinapos sa Hosea miabot ang usa ka hangin no nga miabot ang usa ka hangin nga nagpamala
nagpamala sa tanang mga tubig, no, may nana. So pag-abot diri sa first part sa Book of Joel, pag-abot sa medyo nagkamala na ang tanan, ni abot pa gyud ang mga locust nga mga pest no nga mikaon sa tanang mga katanaman. So this is the first part of the Book of Joel nga gisulti dinhi may tungod sa judgment of God in the form of a locust infestation nga ang mga pagkaon nga mo'y gikuhaan og mga resources nangamatay, no, ang mga katanuman nila, kaumahan, no, mga inana. So the second is makita nato nga it introduces the coming of a great army. Nagisgot gyapon ni sa pag-abot sa mga great army. Actually, kung atong tan-awon physically, literally or spiritually, the great army that would kaning mukuan sa ila kanang pildihon sila, no, the coming of the great army who is about to pen down, no, sa mga katawhan, no, kanang pildihon sila. Wala na unya sila ikasukol pa. Wala na unya sila kusog nga ikasukol. Bitaw no, wala gyud kusog nga kasukol ka naglisod ba sila sa pagkaon. No, during the time there is an infestation, there is drought, no. So unsa pa may kusog nga isukol nila kung naay mo attack nga mga great army. So even ang locust tanaw nato ang locust gani literally spiritually figuratively kanang locust palang daan mura na siya great army nga ni attack nga wala sila nakapanagang pag-attack ani ang gi-attack pag yun ang ilang source of food nila mo'y gi-attack. So it is just like a great army attacking them. So grabe ang judgment nga gihimo ni Lord nga gitugot nga mahitabo, no. Muna siya ikaduha nga gisgutan diri. And the third one is the situation or event that happens are followed by a great call to seek the Lord and lament and repent. No? So ang nahitabo ang pagkahitabo nga ingon ana na no nga naglisod na ang tanan sa pag-attack sa great army, no, naglisod na. So sa diag naglisod na gani og pagkaon, nagpunga-punga na wala makaon. Misunod dayon ang tawag ni Lord, no. Ginamit si Joel nga tigpamaba sa pulong sa Dios to prophesy, no, to call out the people to seek the Lord, to return to the Lord, to lament and to repent. Mo nang naa siya. So inaana gyud si Lord, no, pag once mag-judge si Lord, once magpanis si Lord, mo follow gyud ayon ang call to repentance. Makita nato even today, even these days ingon ana gyud pag na medyo nagkalisod na ang kahimtang nato, then ang tingog sa Ginoo, no, will follow. Repent, no, repent from your sins because the coming of the Lord Jesus Christ is soon, or the Lord's coming is soon, no, inana. So mo nagakahitabo karon nga ang panahon karon lisod na kaisa nga tanan, no, nag-anam kalisod ang panahon karon, mo nang daghan na dayon kaayo ang gasangya sa pulong sa Ginoo, daghan na kaayo gapakit o gabitbit og placard nga repent for the kingdom of God is at hand. Repent for the coming of the Lord Jesus is at hand. So inaanang nahitabo sa Book of Joel. Mo na nga gigamit ni Lord si Joel. Actually ang kangahitabo during those times sa mga panahon sa mga propeta, the same ragid actually, no, the same raga gabalik-balik ra gyud og si Lord dili kahutdan og mga propeta, no, nga gabalik-balik ra tungod kay ang sala mangud gabalik-balik ra pud ang sala muna nga
ang mga mensahe sa mga prophets or ang mga messages sa prophetic books balik-balik ra gyud na balik-balik ra gyud na call to repentance inana call to lament call to kanang to return to the Lord inana ra kasagara ang mga messages no. So mao ni siya ang Book of Joel nagsugod gyud ni sa calling to repentance no, calling to return to the Lord because of the judgment nga himuo ni Lord no. So amen na nga natay nakutlo karon no nga pagtulunan diri sa mubo nga short exhortation natong gisgutan nato diri sa first part of the Book of Joel nga naghisgot mahitungod sa judgment of God in the form of locust infestation and drought no, drought. Then second is the coming of a great army, and the third is the situations or event are followed by a call to repentance, to seek the Lord, to lament, and to repent. Amen. Naot nga natin ang kutlo karon og mag-ampo ta labing balaan gamhanan. May gugmao namo nga langit nun nga amahan. Nagapasalamat kami kaayo Lord sa imong padayon gyud nga mga pagpamuhat sa kinabuhi namo Lord. Bisan pa taliwala sa mga pagsulay, taliwala sa mga chaos usahay nga kahitabo, taliwala sa mga balatian, mga problema, Ginoo apan padayon ka nga nag-sustain ka namo sama karon Lord sa among online morning devotion. Matuod gyud ang imong pulong nga ang kinabuhi Lord is the battle, life is a battle, life is a journey, oh God. Salamat ug salamat kaayo Ginoo sa padayon kini mong pagpasabot kanamo mahitungod ini ug nagaampo kami karon Lord sa mga kaigsuonan nga magapanarbaho sa ilang opisina, labi na daghan kay mga backlogs Lord nga nagtibo sa ilang opisina o tabangi silang mahuman kini o mga lisod nga trabaho makaya nila sa tumang kasayon. Sa mga estudyante usab nga nagapangiskwela nga mo graduate karon Ginoo nga school year ikaw nga tabang kanila maka pasar sila sa ilang mga exam o mabayaran ang ilang mga balayronon sa eskwelahan. Bisan pa man, O Lord, nag-pray kami sa mga teacher, Ginoo Lord nga sa kanunay ang kusog katakos, kabasog sa panglawas ihatag kanila, Ginoo Lord, aron makaya nila ang pagdumala sa ilang mga estudyante. Sa mga kaigsuunan nga na ay mga online nga trabaho, Ginoo tabangi sab sila nga mapasidunggan ka sa ilang trabaho sa online. Bisan pa man sa mga kaigsuunan nga na ay mga business nga gipang manage o God, tabangi sab sila nga makasinso sila sa ilang pagdumala sa ilang mensahe nga apply nila Ginoo ang mga principles of honoring you Lord aron nga mo prosper ang ilang business. Salamat kaayo bisan pa sa mga kaigsuunan Ginoo nga naghulat Lord sa promotion Ginoo sa ilang opisina. Thank you kaayo sa miracle working nimo nga tugutan nimo nga sila ang mabutang sa pwesto o God. Thank you kaayo Lord kay ang dunay kagahuman sa pag-promote ikaw ra man gyud Lord. You are the only one who has the power to promote us Lord. Salamat ug salamat kaayo dalaygon ka Lord sa walay katapusan naman. Dungog himaya imuha Lord dawata kini pinaagi sa gamhanan nga ngalan Ginoong Kristo. Amen. God bless us all until next morning.